ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulay sa Esperanza Sultan Kudarat, napuno sa mga dagkong bato nga naanod sa sapa atol sa kusog nga ulan. Tulay, maagian na kaha? 7 ka mga balay nasunog sa Cagayan de Oro City. Halos 2 milyones pesos na talang danyos. Supply sa tubig sa Davao City. Doble kung itandi sa demand sumala sa Davao City Water District. Aplikasyon sa bagong water service connection nagpadayon. Presyo sa mga produktong petrolyo. Posibleng musaka kutob 2 pesos matag litro sunod semana. Honoraria sa mga nagsilbing sakop sa Electoral Board sa Davao City, gisugda na og hatag. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. 7 ka mga balay sa Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Mga residenteng nasunugan, ibutiag nga posibleng linya sa kuryente ang hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni James Paulayap. Gilamoy sa dakong sunog ang mga kabalayan sa Sitio Buntong, Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City, pasado alas 9 sa butag adlong Biyernes. Pipila ka mga residente ang daling gipanghikling ang ilang mga gamit tungod sa kabalaka nga maapil pagkasunog. Tungod paspas kuno ang pagkuyanap sa kalayo. Ang residente nga si Jack Habido, tapot lawas lang ang nasalba. Tingala ko kay nagsinggitan ng Godzilla. Motong wala ko ni wala ako ba. Pagkusog silang tingog mo itong gawas ko, baka kalayo naman lang balay dayon. Ako nalungog eh, naray ni butong nga kuwan daw. Kurente, wala na ba? Sa maong insidente, ug daw ang 5 ka mga balay, ug 2 ang partially damaged. Sumala sa BFP, nga gama lang sa light materials ang pipila ka mga balay sa lugar, hinungdan nga ilang gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog. Usa matud pa sa mga anggulo nga ginatutukan karon sa kabumbiruhan, ang mga flying connection sa lugar. Ilabi pa nga dikit ang mga balay sa nahitabuan sa sunog. Ang original fire diri lang Sir Atsakuso nga balay, second floor. Pero cause of fire ato pa nang subayon. Sa karon nagpadayon pa ang profiling sa mga biktima sa sunog aron mahatagan sa mga paunang tabang gikan sa barangay. Temporaryo una silang ipahiluna sa barangay covered court. Giingong moabot sa 1.9 million pesos ang danyo sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Muling kuray nga bag-ong mayor sa Samal Island, Davao del Norte. Proud nga working student kaniadto ug kanhi construction worker. Matod niya, nahimo niyang inspirasyon ang kasinatian sa kinabuhi sa pagpanerbisyo sa katawhan. Aniya ang report ni John D. Esteban. Wala gikaulaw ni Samal Island, Davao del Norte Mayor-elect Toto Reyes nga working scholar siya ug nahimong construction worker kaniadto aron makahuman og tungha ug makatabang sa mga ginikanan. Sumala niya, nahimo niya kining inspirasyon aron mulampos ug manerbisyo sa katawhan. Karon, siya ang gipiling mayor sa katawhan sa Samal, human makaangkon og kapin 36,000 votes, labaw sa 27,000 votes sa nagsunod nga si Tino del Rosario nga gikan sa impluwensyadong pamilya sa Davao del Norte ug sa laing tulo pa nga kontra niini sa mga posisyon. Listen mo gid no. Gikan din sa pamilya sa pobre. Tapos nakagraduate din ko noon sa scholarship. Working scholar ko sa Holy Cross of Davao College. Epektibo ba imong medyo imong oras na pagmasa? Basically din sa Samal ana mo dapat makamasa jud ka. Kamulo ka mo sabot sa nang ginabati. Ika din mo mga pobre, dili ko ni gusto nga dog-dogon. Diya patagikan, gusto ko ta na experience na to na kinahanglan masinata sa ubos, tarong mo tatar. Ang 43 anyos nga incoming mayor sa Samal, graduate sa kursong Customs Administration. Nahimong liaison officer hangtod sa misulod siya sa politika.
Nahimong kapitan sa Barangay Miranda, nagkonsehal ug gipalad nga nahimong vice mayor. Ug karon mayor na sa iyahang yutang na tawhan. Kung gusto natin makita, kung sa mga kinpanginainglanon, mabuda ito i-address na gusto na ito trabahoon. Sabi na mabutayan tulay. So kinahanglan, bridge ready ang Samal. So kinahanglan, andam na mga kalsada. Tapos bantayan natin ang mga squatters na mabot. Tapos siyempre mga basic, mga tubig na dapat musulod yun ang water para di na tayo problema sa tubig. Usasab matud pa sa iyahang tutukan ang pagpalambo pa sa turismo sa isla ug ang pag-atiman sa pagsulbad sa problema sa kuryente. Ilabi na nga musuluday na ang Davao Light isip bagong electric provider kung manahimong balaod ang pagpalapad sa prangkisa niini sa Samal Island. Iyahang gisiguro nga imintinar ang balanse sa kalambuan o proteksyon sa kinaiyahan. Nag-istorya na sabdaw sila ni Vice Mayor-elect Richard Gindulman alang sa kalambuan sa isla. Taga-Samal, salamat kayo sa inyong suporta. Mas naman nga pait ang pangampanya, no? Lisod, wala nagasuporta sa taas. Pero agi sa inyong gihatag ang kusog, inyong pagsalig, inyong gihatag sa kuha. Ang tako na kayo na ako ng hugot para maningkamot ug atong para lipayon, atong himuong masadya, malambuon ang atong isla. Ang numero 1 nga konsehal sa Babak District mapasalamaton usab sa tanang misuporta kaniya. Unang matud pa niyang tutukan mao ang pagpanday og ordinansa alang sa kaayuhan sa mga senior citizen ug kababaihan. There is always war during the campaign, but after that, reconciliation para sa kaayuhan sa amo ang mga katawhan sa isla. Kauban si Babot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Gikasuhan na ang tulo ka sospek sa pagpusil patay sa igsuon ni re-elected Mayor Monet Federizo sa New Correlia, Davao del Norte. Sumala ni Davao del Norte Police Provincial Office spokesperson Police Major Anjanet Tirador nga kasong murder ang gipasaka batok sa tulo. Ang mga sospek anana sa kustodiya sa New Correlia Police ug wala na mihatag og pahayag. Ang usa sa mga sospek nga samdan stable na kinsa anaa pa sa ospital. Busa sumala sa kapulisan, case solved na kini. Kay namduman nga nag-abot ang mga sospek ug ang biktima sa barangay Misaoy ug nagkabikil rason nga nagkaengkwentro niadtong kadlawon sa adlaw sa eleksyon. Ang igsuon sa elected mayor naigo sa ulo. Nadala pa kini sa ospital apan namatay pagkahapon sa susamang adlaw. Ang tulo ka sospek supporters matud pa sa kaatbang ni re-elected Mayor Federizo samtang ang biktima igsuon sa mayor. Busa gi-classify sa PRO 11 nga suspected election related ang insidente. Girekomenda sab nga ibutang sa yellow category election area of concern ang barangay Misaoy. Libuan ka mga election campaign tarpaulins ug materials ka nagkalat sa mga poste sa kuryente, kahoy ug kalsada, gipangtanggal sa mga personahe sa Cagayan de Oro, Clenro. Buntag adlawng Biyernes, milihok ang mga personahe sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro og naglibot sa downtown area sa syudad. Gipadayon sa buhatan ang Oplan Backlash o gipangtanggal ang mga nagkalat nga election-related materials nga nakapaskil sa nagkadaiyang lugar. Sagad sa mga materials, nakuha nga nakapilit sa mga poste sa kuryente, kahoy ug uban pa. Matod sa ahensya, paspasan nila ang paglusa ng Oplan Backlash karong humana ang eleksyon ug aron malimpyo na sab ang syudad. Nanawagan sab sila sa mga politiko nga midaog man o wala nga mahimong responsable ug sila na mismo ang mukuha sa ilang mga materials. Human ang duha ka semanang pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo, gipaabot ang pagsaka niini kutob sa 2 pesos kada litro sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy base sa 4-day trading. Posibleng anaa sa 95 centavos to 1 peso and 40 centavos kada litro ang isaka sa presyo sa gasolina. Samtang 1 peso and 50 centavos hangtod 2 pesos kada litro ang iusbaw sa presyo sa diesel. Ug posibleng musaka og 1 peso and 30 centavos kutob 1 peso and 40 centavos matag litro ang presyo sa kerosene. Kini human ang duha ka sagunson nga semanang pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang mauusbaw sa presyo sa lana sunod semana tungod sa gipaabot sa OPEC nga hinay nga oil supply growth karong tuiga ug uban pa. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw.
Sa mga wala pa'y koneksyon sa tubig sa Davao City Water District, padayon nga nagadawat ang DCWD ug mga aplikante alang sa bagong water connection. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, karong padayon nagadawat og aplikante alang sa new water service connection ang DCWD. Ninawagan ang ahensya sa mga aplikante nga dili na kiniiagi sa mga fixer. Bastante ang supply sa tubig kung itandi sa demand sa mga konsumante sa Davao City. Kini ang gibutyag sa Davao City Water District. Kini luyo matud pa sa pagsaka sa ihap sa bagong water service connection. Sa mga Davaoenyo nga wala pa'y koneksyon sa tubig, padayon ang pagdawat sa DCWD ug aplikante alang sa bagong water service connection, labi na sa 2nd District kung asa nakaalokar ang bulk water supply. Despite the influx of additional service connections, we can still guarantee ang atuang abundance sa atuang available, ready to distribute na water supply. Ang nakaapan na monitor sa DCWD nga nakisakay ang mga fixer nga nagapaningil og mas dako nga kantidad sa mga buot mag-apply og koneksyon sa tubig sa DCWD. Nga pahimangnuan ang tanan na gusto mag-apply og new service connection nga dili na moagi og fixer. Tungod kay kanang ilahang gina-promise na mapadali ang pagproseso for a fee, dili gid na tinuod because as it is, very easy na po mag-apply og new service connection fee sa DCWD. Mas dali na nga makabayad sa new service connection sanglit nag-offer sab sila og installment nga 500 pesos. Mamahimo na nga makakonekta sa DCWD. Ang nahibiling 5,500 pesos bayaran sulod sa 11 ka bulan. Sara, gawas sa kining mga fixer no nanawagan sab ang DCWD kung doon may mahiwalaan nga kining pagpangawat o kining mga metrohan sa tubig sang lito mga report nila nadawat nagilayon kining report sa kapulisan o ganing nakikoordinate na sab sila sa mga barangay ingon man sa mga junk shop nga posibleng ginabaligyaan sa mga kinawat nga mga metrohan og tubig. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang usa ka motorrider ug angkas niini samtang laing usa ka angkas ang kritikal sa panagbangga tali gisakyang motor ug truck sa Matanao, Davao del Sur. Sa investigasyon sa Matanao Police, Huwebes sa hapon dihang paingon og barangay poblasyon ang motor sakay ang rider ug duha ka angkas dihang misulay matud pa og overtake sa laing sakyanan ang motor pag-abot sa barangay New Visayas. Dinhi na niini nakasugat ang truck nga may resulta sa panagbangga. Dead on the spot ang rider ug usa ka angkas niini samtang kritikal ang laing usa pa ka angkas nga anaa karon sa ospital. Anaa sa kusudiya sa Matanao Municipal Police Station ang truck driver, wala pa siya'y pahayag. Ginaulat pa ang desisyon sa kabanay sa mga namatayng biktima ug nasamdan kung mupasang at ba sila og kaso batok sa truck driver. Patay ang taas nga lider sa Dawla Islamiyah Maote Group sa Lanao del Sur aton sa enkwentro tali kasundaluhan sa lungsod sa Bacolod, Calawi sa Lanao del Sur. Nailhan ang napatay nga lider nga si Nasir Daud o alias Masud o Mahater kinsa lakip sa mga target sa kasundaluhan. Ilabi pa nga nalabigit kini sa pagpamomba sa MSU Gym sa Marawi City niadtong December 3, 2023. Sumala sa 103rd Brigade, milungtad sa anaa sa 15 ka minutos ang enkwentro nga nahitabo sa Barangay Tambo sa Bacolod, Calawi sa Lanao del Sur niadtong May 9. Na-recover sa crime scene ang usa ka Colt M16A1 rifle, mga bala, bandila sa ISIS, mga cellphone o uban pang mga gamit. Ipaubos karon sa heightened alert ang kasundaluhan alang sa seguridad sa lugar sa posibleng retaliatory action sa mga teroristang grupo. Wala na agian ang tulay sa Esperanza Sultan Kudarat tungod sa mga dagkong bato. Samtang 5 ka magbanay ang gipahiklin human gibaha ang usa ka barangay sa lungsod. Si Efren Mamak sa detalye. Miharang na kining mga dagkong bato sa tulay sa barangay Pamantingan sa Esperanza Sultan Kudarat.
Kini ang resulta sa sagunsong pag-ulan sa lungsod niadtong Miyerkules. Sumala sa kapitan sa barangay, naanod gikan sa sapa ang maong mga bato tungod sa kusog nga pag-ulan. Hinuon sa update sa MDRRMO, nalimpyuhan na sa mga dagkong bato ang tulay ug maagyan na sa karon. Ang maong tulay nagasumpay sa dalan padulong sa barangay Salumping ug ginaagian sab sa mga residente gikan sa barangay Villamonte sa Libak, Sultan Kudarat. Sumala sa barangay, miabot sa 5 ka magbanay ang gipabakwit human gibaha atol sa kusog nga ulan. Giatiman sab gilayon sa LGU ang mga apektado sa pagbaha. Ng bahay, sir, dito na sila sa barangay hall. 5 families. Walang damage pero naganan sila ng tubig. Sumala sa Pag-asa, epekto gihapon sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Department of Public Works and Highways 10 nabalaka human nga namatikdang kalit na nga wala ang mga metal pins sa ilang slope protection nga ilang gimontar sa bungtod kilid sa dalan sa Cagayan de Oro City. Ahensya nagtuo nga gikawat ang maong mga metal pins. Aniya ang akong report. Nakurat ang buhatan sa Department of Public Works and Highways Region 10 human nga makadawat og impormasyon nga nangawala ang ilang gibutang nga mga metal pins sa mesh system slope protection sa Carmen Hill Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Sumala sa DPWH sa ilang pagsubay, may gawas nga 17 ka mga individual plates og 30 ka pair sa plates og pins ang nangawala. Rason nga nabuwag na ang mesh system slope protection gikan sa yuta nga gikuptan niini. Rason nga nabutang sa peligro ang maong kalsada. Ang structural integrity sa atong slope protection na kuana pod sir na dili na siya inana ka kung unsa siya kakusgan. Duda sa ahensya nga gipangawat ang maong mga metal pins o gipamaligya sanglit dagkong kantidad kini kung mahalin. Busa gigahinan gilayon sa ahensya og budget ang pag-repair niini. Ang initial investigation sir sa DP kay gikuha gid siya sir. Dili mi kabalo sir kung giunsa nila kay wala siya nangahulog sir, walay kung nangahulog manggal makita man na sa silong kung naa. So wala siya nangahulog sir. So ang initial sir nga giingon sa mga engineers is ginahinay gid siya kuha. Karon nga gipaabot pa ang pagsugod sa repair sa lugar. Butangan una sa ahensya warning signs ang palibot sa dalan og padayong i-monitor ang kahimtang niini aron malikayan ang disgrasya. If ever sir nga naay uban nga mga residente nga makita sila nga nagapangawat lalo na sa mga steel grating sa mga dalan kanang mga metal plate kanang sa slope protection, kung pwede sila mag-send o mensahe sa atong DPWH nga account. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Summer fever is here. Namatod pa kay sugda na karong gabi ang summer saya sa isla sa Samal Island. Tuwa dito karon si Jandy Esteban alang sa ulahing katikaran. Jandy. Sara, expected yun ang kahugyaw o kasadya sa summer saya sa isla dinhi sa Samal Island, Davao del Norte. Gani yung madungog kagani ano, kusog kayo ang musika. Nagsugod na ang kabibo dinhi. Alas 7 sa gabi magsugod ang opening ceremony. Ang list of activities, no, this is a month-long activity. Ang list of or ang calendar of activities pwede makita sa Visit Samal Facebook page o doon ay mga sports fest o food fest. Before ang opening ceremony, na ay fun run, no? Gani na ang mga participants din sa Kuang Kilid. Busy na kayo ni sila sa registration. Nagaulan karong taknaa Sara, pero rain or shine, magpadayon ang ilahang fun run o ready na kayo ang entablado para sa opening ceremony. Panahon usab kining ipasigarbo ang abundang ani sa Samal Island. Ingon man ang nagkadaiyang tourist destination sa isla, ilabi pa nga ang Samal Island, ilado sa one of the key destinations sa Davao Region. Sa mga gusto mo apas na mo na ay live band performance o makigsadya o magigugyaw ta sa summer saya sa isla dinhi sa Samal Island, Davao del Norte. Sarah. Okay, enjoy mo diha. Daghang salamat, Jandy Esteban. TV
ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki ang gidakop human nagmaoy sa balay sa iyang kanhi live-in partner sa Iligan City. Sumala sa kapulisan, gireport kanila ang nahitabong komosyon sa sulod sa usa ka balay sa Barangay Santa Elena sa Iligan City pasado alas 8 Miyerkules sa gabi. Kini human nagmaoy matud pa ang 43 anyos nga lalaking sospek sa buong balay nga nasayrang iya sa babaeng kanhi live-in partner niini. Gani pag-abot sa kapulisan sa lugar, buak na ang glass door ug bintana sa mong balay ug naabtan sab nila ang suspect kinsa residente ra sab sa lugar. Sa inisyal nga investigasyon, nakadawat na kaniadto og pagpanghulga ang biktima gikan sa suspect. Matud sa kapulisan, gusto daw sa suspect nga makigbalik apan dili na gusto ang babae kay mangulata matud pa kini. Gikusuriya na sa kapulisan ang suspect nga wala pamihatag og pahayag. Gikasuhan na kini og trespassing. Usa ka tricycle driver ang patay human gipusil sa riding in tandem suspect sa Maguindanao del Sur. Dead on the spot ang lalaking tricycle driver human kini gipusil sa mga nakamotor nga suspect kaganina buntag sa Barangay Lasangan sa General Salipad K. Pendaton, Maguindanao del Sur. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nailhan ang biktima nga si Muhammad Silungan ug residente sa Lambayong, Sultan Kudarat. Sumala pa nga samtang nagmaneho sa iyang tricycle ang biktima, karga ang iyang mga paninda ug pauli na unta. Kalit kining gitaparan sa wala pa mailang suspect ug gipusil patay. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Nadawat na sa mga teachers sa Davao City nga nagsilbing sakop sa electoral board sa eleksyon ang ilang honoraria gikan sa COMELEC. Gisugda na og release sa COMELEC Davao City sa 3rd District ang honoraria sa mga sakop sa electoral board. 12,000 pesos ang alang sa chairperson, 11,000 pesos alang sa poll clerk, 3rd member ug deso, 9,000 pesos alang sa technician ug 8,000 pesos alang sa support staff. Dili kini tibuok nga badawat sanglit giminusan pa kini og 15% nga tax. Hinuon dunay tag 2,000 pesos nga increase sa honoraria kung itandi sa milabay nga eleksyon. Sumala sa mga teacher, mas maayo karon kay mas sayo na release ang ilang honoraria. Gipahinumduman sa COMELEC ang ilang election officers nga kinahanglang ma-release ang honoraria 15 kaadlaw human sa eleksyon. Nagpaabot sa ilang pasalamat ang COMELEC 11 ngadto sa mga personal sa Department of Education sa ilang serbisyo niadtong eleksyon. Kami nagpasalamat gyud og dako ba sa ato ang mga teachers sa ilahang mga kanang gikuan yun nila ilang responsibility ba nga mahapsay ang atoang elections. Giproklama na ang mga midaog sa probinsya sa Lanao del Sur. Mibalik pagka-gobernador si Governor Mamintal Bombit Alonto Adyong Jr. Balik serbisyo sab sila si Vice Governor Muhammad Khalid Mujam Rakiin Adyong. First District Representative si Zia Rahman Alonto Adyong ug Second District Representative si Yasser Alonto Balindong. Gipaygayon ang seremonya sa proklamasyon sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall niadtong Miyerkules kung asa gipaila-ila sab ang mga bag-ong milingkod ug nibalik paglingkod nga mga board member gikan sa una ug ikaduhang distrito sa probinsya. Misaad ang mga opisyal nga ipadayon ang ilang serbisyo sa katawhan sa Lanao del Sur ug misiguro nga mahimong matinud-anon ug makatao sa ilang pagdumala. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakomisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.